پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مولا علی نے فرمایا میرے نال نبی نے وعدہ فرمایا ہے والذی فلق الحب وحبت وبرأ النسمت انہو لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ مولا علی فرماندے نے میرے نال نبی امی نے وعدہ فرمایا ہے، امی نبی نے وعدہ فرمایا ہے، جنہ ترجمہ کچھ مولویاں نے کیتا امی دا مطلب کچھ مولویاں کڑیا انہاں کیا او جڑا پڑھیا نہ ہووے، میں کیا نہیں ظالمہ اندہ مطلب اے نہیں ہوندہ کہ امی انہوں نہیں کہندے جڑا پڑھیا نہ ہووے، امی انہوں کہندے نے جندہ دنیا وچ کوئی استاد نہ ہووے۔ امی کنو کہندے نے جندہ دنیا وچ میرے نبی دا استاد کون ہے؟ اللہ فرماندہ ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آؤ میرے نبی دے غلاموں، میرے مولا علی فرماندے نے انہیں فرمایا مولا علی نے فرمایا، مولا علی فرماندے نے میرے نال امی نبی نے وعدہ فرمایا ہے علی اللہ یحبنی ولا مؤمن، علی تیرے نال پیار صرف مومن ہی کرے گا، علی تیرے نال محبت صرف ایمان آلہ کرے گا، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا منافق۔ فرمایا علی تیرے نال پیار کرنے والا مومن ہوئے گا، تیرے نال بغض رکھن والا منافق ہوئے گا۔ اس چھوٹی حدیث مبارکہ اس چند عبارتاں دے اندر میرے نبی نے فرما دیتا، ایمان دا دار و مدار بیان کیتا، فرمایا جیڑا علی نو مننے، صرف علی نو نہیں علی دی بھی مننے، صرف علی نو نہیں۔ اب بندہ کسے پیر صاحب تو مرید ہوئے انہاں کہ جی پیر صاحب میں تانوں مننا بڑی عقیدت کرنا پر تہاڈی گل نہیں مندا، پیر صاحب کی آکھن گے کھسک اللہ دینا دفعہ ہو جا تیرا اتنے کام کیے۔ فرمایا کہ علی تیرے نال محبت ایمان دی دلیل ہے، تیرے نال بغض منافق دی دلیل ہے، جن دے دل وچ تیرا پیار ہوئے گا او ایمان والا ہوئے گا، جن دے دل وچ تیرا بغض ہوئے گا او نماز پڑھ رہے ہوئے او روزہ دار ہوئے او کعبے پر طواف کر رہے ہوئے او ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا ہوئیے باہمیں صبح تو لے کے شام تک ڈنگراں دے پٹھے وڈے لیکن دل وچ علی دی محبت ہو۔